iPad. May nagsusunog. Hindi, yung mga gustong mag-rent. Yan, pati plastic. 10,000 daw sa tao. Dubo lahat, third. Ano yan? Buko. Oo. Lahat yan, masarap yan. Oo, masarap pa rin. Wala. Ano po? Naka-video ba yan? Naka-video. Ay, dana makabati po. Ba may VIP? Isira yun. Jerome. Anong VIP room? Naka-aircon. Yan po yung shower look. Oh, mga bad trip. Bad trip. Bad trip. Oh, yan oh. Ulit lang po yun. Oh. Jeron yung dito bumubula. Close. Bumubula po nila. Mga kabad trip na. Sali lang.